तारिझम 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 आम संस्कृतिर भगीरथ आम संहतिर अग्रदूत गढ़ी तोड़ाक सुंदर भारत राज्यरू राज्यକୁ बढ़ाए से हाथ भाषारू भाषाको भावरू भावको मनरू मनको प्राणरू प्राणको खोली दिए नुआ पथ एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार श्रोता बंधु आपण मानकु आजिर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को स्वागत। श्रोता बंधु जेमिति कि आपण माने समस्ते जानती जे देशर भिन्न भिन्न राज्य मानक मध्यरे रहितिबा भावगत संपर्क को आउरी टिके मजबूत करिबा हेउची हमर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रमर मुख्य उद्देश्य एवं जो अभियान अनुଯାयी आम राज्य ओडिशा को महाराष्ट्र सहित अनुबंधित करा जायछि। तेणु आमे आमर एई कार्यक्रम रे महाराष्ट्र संबंधित विभिन्न विषय जेमिति कि सेठाकर ऐतिह्य चलनी परंपरा ए सब उपरे कार्यक्रम मान प्रचार करि आसिछु। आ आज सेई परिप्रेक्षी रे आम कार्यक्रम रे रखिछु गोटे आलोचना महाराष्ट्रर शिशु साहित्य ए संपर्क रे आलोचना करिया पई आज आम सहित अछंती अपूर्वा विजय घोगे तांको सहित आलोचना करिसंती सुमित्रा महापात्र। नमस्कार। नमस्कार। आज भारी खुशी लगुची आपण आम कार्यक्रम को आसिचंती सुदूर महाराष्ट्र रु आसी आपण आम ओडिसा रे अवस्थान करूचंती। शिशु साहित्य एटा गोटे विस्तृत जिनिस प्रत्येक भाषा साहित्यर गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश होउची शिशु साहित्य। तेबे मोर प्रथम प्रश्न आपणक मतरे काहाकू आमे शिशु साहित्य बोली कहिबा? सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद जोटा आपण मते एटी डाकी छंती और ए सुजोग देई छंती। शिशु साहित्य माने एमतिया विषय जोटा कि समस्ते केबे ना केबे सेटा को पढ़ी छंती सुनी छंती माँ द्वारा हो ना हेले जो गपो कहू छंती हमर नानी आई माँ ए समस्तंक ठारू आमे शिशु साहित्य को सुनी करी पढ़ी करी आसुछु। शिशु साहित्य होउछि एमतिया साहित्य जोटा कि लेखा जाउछि ना हेले तयारी करा जाउछि जोटा पेला मानको सहज लागिबो सरल लागिबो ता धरे टिके तांकर आग्रह रहिबो एमतिया साहित्य को शिशु साहित्य आमे कहि पारिबा। आउ पाखा पाखी 4 वर्षरु माने आरंभ तो होउछि पेला जन्मरु ही जोटा मा गीत कहिबो लोरी सुनाइबो किंतु आमे जे साहित्य हिसाब रे कहि पारिबा 4 रु 16 वर्ष पाखापाखी पेला माननको ए आमे नै पारिबा जोटा कि शिशु साहित्यर अंतर्भुक्त अछंती। प्रत्येक साहित्य रे शिशु मानक पई लेखा जाईची हमर ओडिसा रे हो महाराष्ट्र रे हो शिशु मानक पई साहित्य लेखा हिची। आपणक मतरे ए शिशु साहित्यर आवश्यकता केते रहिची? मु तो कहिबी एटा होउछि हमर उन्नति पाइन का प्रथम पहच। शिशु साहित्य रे आमे देखिलु कि टिके अद्भुत रम्यता रहिबो टिके हास्य विनोद रहिबो किछिटा बोध भी रहिबो अलगा अलगा कल्पना रम्यता रहिबो टिके इमेजिनेशन रखा जाए भाषा एमिति रहिबो जोटा कि बहुत मधुर लागे सुनिबा को मधुर लागे बुझिबा को सहज लागे एमितिया साहित्य द्वारा पेला मानकर टिके आग्रह भी पडुछि से साहित्य विषय तांके नुआ नुआ जिनस भी शिखुछंती आउ तांकर भविष्य पाइन साहित्य प्रति आग्रह सृष्टि हो आकर्षित भी होउछंती से माने से थरे आकर्षित भी होउछंती हई पारे काली जाय कि एमतिया पेला शिशु साहित्य पढ़िबा को बहुत भलो लागे से काली जाय कि कोनसी अलगा बही लिखिबो माने तार जो सृजनशीलता भी एठू आरंभ होई पारे। निश्चित निश्चित सृजनशीलता हो इमेजिनेशन माने कल्पना विलास तापरे तांकर बुझामणा अछि एमती नाही कि मात्र गपो हिसाब रे आमे सेटा को नउछु तांकर बुझामणा भी बडुछि कि एमतिया परिस्थिति रे से गपो रे एमती हईथिला तो एबे जदि एमती परिस्थिति आसिला हई पारे मु ए प्रकार व्यवहार कोले मु ए प्रकार रिएक्ट कोले मु ए परिस्थिति रु बाहरी पारिबी जेमिति गोटे गप अछि जोटा आमे समस्त सुनी थिबो काऊ जोटा कि
ପାଣିର ଘଡ଼ା ରହୁଛି ଯୋଉଠି ମାଠିଆରେ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ସେ କଙ୍କଡ଼ ପଥର ପକାଇ କରି ପାଣିକୁ ଉପରେ ଆଣୁଛି ତ ସେମିତି ଆମେ କେମିତି ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଟିକେ 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 ପୁରାଇ କରି ସେ ପାଣି ସେ ଲାଭ ନେଇପାରିବା ଏମିତି ମୋରାଲ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ବି ସାହିତ୍ୟରେ ମିଳିପାରୁଛି। ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳିପାରୁଛି। ଆମର ତ ଆଜି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୋଉ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଧାରଣା ଦେବେ କି? ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ହଉ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ହଉ ଆରମ୍ଭ ତ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ମା ଆମକୁ ଗୀତ ଶୁଣାଇବ ତ ସେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବି ଆଗରୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ମୌଖିକ ହିଁ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ ହିସାବରେ ହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ରୁ ଅଲଗା ଜେନେରେସନ ପାଖରେ ଯାଉଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା କି ପାଖାପାଖି 1500 ମସିହାରେ ଯେବେଳେ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମିଳନ ହେଲା ତ ସେବେଳେ ଏ ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଟା ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ହେଲା। ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଏମତିଆ ବହି ଏମତିଆ କଥା ଗପ ଆମ ଆଡ଼େ ଆସିଲା ଯେବେଳେ ଇଂରେଜ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଏ ସମସ୍ତ ଭାରତରେ ଆସିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ବହି ଯଦି ଆମେ ଭାବିଲେ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ 1800 ମସିହା ଆସି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁବାଦିତ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ଯେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତାର ଅନୁବାଦିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଭାରତରେ ଆଣିକରି ତାର ପ୍ରକାଶିତ ରୂପରେ ସେଟାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 1900 ମସିହା ବେଳେ ମୁଦ୍ରଣ ସଂସ୍ଥା ଆସିଲେ ମାନେ ଯୋଉଠିକି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହବ ତ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ସେଇ ହିଁ ଟାଇମ ଥିଲା ଯେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୁରୁକୁଲରୁ ଆମେ ପାଠଶାଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ନେବା ଏଠି ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ ହବ। ଯେମିତି ସଦାଶିବ କାଶୀନାଥ ଛତ୍ରେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ବାଳମିତ୍ରନ। ତାପରେ ବିନାୟକ କୁଣ୍ଡଦେବ ଓକ୍ ତାଙ୍କେ ନିଜ ଲେଖୁଥିଲେ ଅନୁବାଦ ବି କରୁଥିଲେ और ସେ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହି ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ 1881 ମସିହାରୁ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ତୈୟାରୀ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ। ମାସିକ ମାନେ ଯୋଉଟା ମାସକୁ ମାସ ଆସିବ ସେ ମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କାହାଣୀ ମଜା କଥା ଏ ସବୁ ବି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ କାଳ ଥିଲା ଯେବେଳେ ଅତ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ସବୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଚିତ୍ରକାର ବି ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଟୁନ ବି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଗପ ଚାଲିବ କି ବଣ୍ଡ୍ୟା ଗୋଟ୍ୟା ଏ ବଢିଆ କଥା ବି ଚାଲୁଥିବ ଯୋଉ କି ଟିକେ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ଯେ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଖୋଜିବେ ତାଙ୍କର ଯେ କୁତୁହଲ ରହୁଛି କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଏ ସବୁ ଡିପିକ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଯୋଉଟା କି ଚାନ୍ଦମାମାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକରି ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ସାଇନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ଗତି କଲା। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଅନୁବାଦ ହବାର ଥିଲା ସେଟା ତ ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି ମାନେ ସବୁ ଭାଷାରେ ହେଇକି ଚାଲୁଛି। ବଟ୍ କିଛି କିଛି ବୁକ୍ସ ଏମିତି ଯଦି ଆଲିସ୍ ଇନ୍ ୱଣ୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିନ୍ଦବାଦ କି ସଫରେ ଏଟା ତ ସବୁ ଭାଷାରେ। ତ ଯେବେଳେ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ତିଆରି ହଉଛି ନା କି ମାତ୍ର ଅନୁବାଦିତ ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ତିଆରି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପାଠଶାଳାଙ୍କ ଯୋଗୁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗ ମିଳିଗଲା। ଏ କାଳକୁ ଆମେ ଉତ୍କର୍ଷ କାଳ ବି କହିପାରିବୁ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ବାଲ ସାହିତ୍ୟ ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ବଢିଲା। ଏ ମଝିରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ମାନେ ଯେବେ ପୁରା ନୂଆ ବାଲକ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତାକି ଆଗରେ ରଖିକି ଯେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ଯାଉନଥିଲା ସେବେଳେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ହରିନାରାୟଣ ଆପ୍ଟେଙ୍କର ହଉ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଯେ ରାଇଟର୍ସ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ହଉ ସେ ସବୁକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଟିକେ ମଡିଫାଏ କରିକି ସେଟାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାନେ ମେନସନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି। ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ମହାରାଜ ତୁକାରାମ ମହାରାଜ ରାମଦାସ ସ୍ୱାମୀ ଏମାନଙ୍କର ଗୀତ ରୂପୀ ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉଟା କି ସରଳ ମରାଠୀରେ ଅଛି ସେ ସବୁ ଗୀତ ବି ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ କହିବେ। ଏ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ବି ସରଳ ଭାଷାରେ ଆମକୁ ବୋଧ ଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଯେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଟାକୁ କହିବେ ଯୋଉଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଜ୍ଞାନ ବି ବଢିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧାଡି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜଗି ସର୍ବ ସୁଖୀ ଅସା କୋଣ आहे विचारे मना तुची शोधू न पाहे
माने पिला माने बहुत कंप्लेन करूछंती कि मोर पाखरे ए पाठ पढ़िबा को सुजोग नाही कि भलो स्पोर्ट्स शू नाही कि ए नाही कि से नाही से बेले रामदास स्वामी कहउछंती कि अरे ए पूरा पृथ्वी सारा रे एमितिया किए अछि जोटा सर्व सुखी अछि अच्छा तमे टिके खोजिके देखो समस्तंकर किछि ना किछि असुविधा थिबो बट तम पाखरे जे अछि सेटा तुम पाई सबुठारु बेस्ट को आउ केमिति भलो करि पारिबो सेटा तमे जानिबाको चेष्टा करो सेटा उन्नति करबाको चेष्टा करो वाह सुंदर कथा कहले तो यहाँ द्वारा जदि किए पेला टिके जिद करूथाए तो से सेटिरु विरत होबो से जानिबो जे मो पाखरे जाहा अछि मु सेथिरे संतुष्ट रहिले भल हाँ आपण तो पत्र पत्रिका कथा कहूतिले जे धीरे धीरे महाराष्ट्र रे मराठी भाषा रे पत्रिका प्रकाशित होबा आरंभ होला एई आधुनिक समय रे मध्य पत्र पत्रिका संपर्क रे हमु टिके कहिबे कि किछि किछि पत्र पत्रिका एमती अछि जोटा कि आजि पर्यंत चालुछि गोटे कहिबाको गले चांदोबा मुलांचे मासिक तापरे चंपक बाळ मित्र एमतिया किछि किछि जोटा कि एबे भी चालुछि वर्तमान तो टेक्नोलोजी रो जुग पिला माने समस्ते मोबाइल को नेकिरी व्यस्त पिलांग पाखरे भी समय नाही आपण तो कहिले जो गुडी का आगुरु प्रकाशित हेई आसुची ताहा एबे भी प्रकाशित होउची नुआ पत्र पत्रिका अधिक संख्या रे प्रकाशित होबार आपण देखंती कि मु जणे शिक्षक शिक्षिका कर जियो आज्ञा तो आपण जानी पारिबे कि को प्रकार बही सबु मोर घर आस्थिबे तो से बेले जेते मात्रा रे पुस्तक पुस्तिका बही गुड़ा सबु अवेलेबल थिला ताठारु एबे निश्चित नुआ नुआ जिंस आसुछि माने धरंतु पेला मानंको छोट छुआ मानंको माने जदि मु तीनिटा भाग कोली शिशु साहित्य रे तो महाराष्ट्र रे मु कहि पारिबी कि तीनिटा भाग रे हमें ताको विभाजित करि पारिबु प्रथम हैला जोडा एकदम बाल साहित्य पूरा छोट पिलांग पूरा छोट पेला माने 4 रु 8 जोटा जे पढुछंती पढी पारुछंती आंको नेके जे साहित्य होउछि सेथरे आजिकाली बहुत अलगा अलगा प्रकार पेपर रहुछि बहुत मात्रा रे कलरफुल चित्र सेथरे ऐड करा होउछि फॉर्मेटिंग भी अलगा आसी जाउछि जेने को पेला माने ता धरे आकर्षित हेबे ताको पढिबा को इच्छा करिवे चाहिबे आउ जे टिके बड़ पेला माने धरंतु 8 रु 12 वर्ष रे पेला तांकर जे साहित्य जो कि टिके कल्पना रे रहिबा को चाहे टिके डहाणी हो टिके परी कथा हो एमतिया जिंस जोटा कि दूर देश रे गोटे ट्रेजर आइलैंड अच्छी माने रहस्यमय खजाना अच्छी सेटा को पेला माने केमती पाइबा को गोले न हेले केमिति एकदम दूर अंतरिक्ष रे विमान उडुछि ए बढ़िया कल्पना विश्व रे से माने रहिबा को चाहिबे तो से प्रकार रे साहित्य आसुछि एबे टीनेज आरंभ होई जाउछि तांकर किशोर किशोरी वयस रे से माने एंटर करूछंती तो 12 रु 16 भितरे से साहित्य को किशोर साहित्य कहउछंती एटी टिके अधिका हमर रियल लाइफ सहित जेटा हमर एक्चुअल जीवन साहित्य जोटा कि सापेक्ष रहिबो हमर निज जीवन रोजमर्रा रे जे परिस्थिति आसुछि नित्यदिनिया जीवन हाँ नित्यदिनिया जीवन र जे परिस्थिति रहुछि सेटा को नै करी से सबु कथा कहानी आउ ता धरे किछि ना किछि उद्बोध थिबो मोरल थिबो जे हेतु पेला माने शिखिबे भी और तांकर टिके इनक्लिनेशन अधिका रहुछि जोटा कि इतिहास विषयक अछि धरंतु छत्रपति शिवाजी महाराज तांक उपरे किछि थिबो अलगा अलगा जे गनिमी कावा मराठा साम्राज्य हईछि तांक उपरे थिबो अलगा अलगा संत अछंती तांक जीवनी उपरे हो ए बढ़िया अधिका साहित्य प्रकाशित करा जाउछि आपण तो कहिले पत्र पत्रिका प्रकाशित होउछि पिला मानकर जो दिगरे आग्रह सेमितिया लेखा सब प्रकाशित होउछि आपण कोन देखुछंती सतरे पिला मानकर आग्रह ए शिशु साहित्य पढ़िबा पई सृष्टि होउछि बही पढ़िबा पई कि समय काढी परछंती पिला माने सतो कहिले परिस्थिति याही अछि कि पेला माने मोबाइल धरिबा को आग्रह आजिकाली बहुत कम वयस रे मोबाइल आसी जाउछि टैबलेट रहउछि घरे लैपटॉप थाउछि सेठी अलगा अलगा कार्टून थिबो किंतु माँ बापा माने आउ पाठशाला निश्चित उद्यम नेउछंती जतन करूछंती कि केमिति पेला माने अधिकाधिक पढु आज्ञा आपण देखिबे पाठशाला रे गोटे लाइब्रेरी पीरियड जोटी कि पेला माने निश्चित पढ़िबे तापरे से पुस्तक को भी किंडल माध्यम रे आना जाउछि मोबाइल रहिबो किंतु पुस्तक पढ़ा जिवो आउ बापा माँ माने भी टिके तांकर कर्तव्य अछि ओ मते लागुछि कि से माने से विषय रे टिके सजग हई छंती भी
ମୁଁ କହିବି ମୋର ଛୋଟ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି 8 ବର୍ଷ, ସେ ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହରେ 2ଟା ବହି ପଢି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ବଢି ଯାଇଛି, ଏମିତିଆ ବି ହବ କି ଯଦି ଗୋଟେ ସିରିଜ ଅଛି, ସେ ସିରିଜର ପୁରା 7ଟା ବହି ମତେ ଦରକାର ନା 21ଟା ବହି ମତେ ଦରକାର, ଆଉ ମା ବାପା ମାନଙ୍କର ବି କିଣିବାର ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ବି କିଣିକରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପଢିବାର ମାନେ ଯେ ପ୍ରକାରର ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ ବୟରେ ପଢିଥିବି, ତାଠାରୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଯେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଅଲଗା, ନିଶ୍ଚିତ ଅଲଗା। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଛିଉ କାଉର କଥା ପଢିକରି ବି ଖୁଶ ହେବେ, ଭାବିବି କି ହଁ ସତରେ ସେ କାଉକୁ ମାନେ ବର୍ଷା ହଉଛି ସେଠି ଲାଗି ଘର ଦରକାର, ବଟ୍ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ସେ କାଉକୁ ସତରେ ଘର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଆଉ କଣ ହବ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ କଣ ହଉଛି, ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କେତେଟା ଗ୍ରହ ଅଛି, ତ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବାହାରି କରାଯାଉଛି। ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ଭାବରେ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ସେଠି ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିତ୍ର ଥିବ, ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଇନଫର୍ମେସନ ଥିବ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ରହିବ, ପିଲାମାନେ ବୋର ବି ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ପଜଲ୍ସ ବି ରହୁଛି, କିଛି ଗେମ୍ସ ରହୁଛି, କନେକ୍ଟିଂ ଦ ଡଟ୍ସ ଥାଉଛି କି ଆପଣ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସେଟାକୁ। ଏଇଟା ଏକ ଭଲ ପ୍ରକାର ବାଲାନ୍ସ ଅଣାଯାଇଛି ବୁକ୍ ମାନେ ଟେକ୍ସଟ ଆଉ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଚିତ୍ର ଏଇଟାକୁ ନେଇକି। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ଏଇ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଥମ ତ ହେଲା ବାପା ମା ମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବସିକରି ପଢିବା ଦରକାର। ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଧା ଘଣ୍ଟା। ଆମେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ କାଢି ପାରିବୁ, ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କମ୍ ଚେକ୍ କରିକି, ଟିକେ ଗେମ୍ କମ୍ ଖେଳିକି, ଟିକେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିରିଏଲ ସୋପ୍ କମ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ବାହାର କରିପାରିବୁ। ବାପା ମା ମାନେ ବଡ ଯେ ବି ଘରେ ଗାର୍ଜିଆନ ଥିବେ, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକରି ଟିକେ ପଢିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଢିକରି ଶୁଣାଇବା ଦରକାର, ମାନେ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କହିପାରିବେ। ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକର ସମ୍ପର୍କ ଆସିବା ଦରକାର। ମାନେ ପୁସ୍ତକରୁ ସେମାନେ ପଢିକରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ, ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଲାଗିବ କି ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ମୋର ବଡ ଲୋକ ବି କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କି ଯେମିତି ପାଠଶାଳାରେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ଆଡ୍ କରାହେଇଛି କି ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ବହି ପଢିବେ, ଗପ ପଢିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ। ବହୁତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଏଟା ଦେଖିଛି କି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର କଲେକ୍ସନ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ବହି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ବୋର ହେବେ ନାହିଁ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖି କରି ଜିନିଷ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ କିଣ୍ଡଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ ଯୋଉଟା କି ମୋବାଇଲ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ବହି ପଢି ପାରିବେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି କେମିତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ଏଇଠି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ତ ମରାଠୀ ଝିଅ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ, ପିଲାଦିନ କଟିଛି ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ସ୍ମୃତି ମନେ ଅଛି ପିଲାଦିନର? ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି କହିଲେ, ପିଲାଦିନରୁ ପଢିବା ସ୍ମୃତି ଯଦି ଆପଣ କହିଲେ, ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଘରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ଅଲଗା ବହି ରହୁଥିଲା, ଆଉ ବାପା ମା ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ, ତେଣୁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଧିକାର ହୋଇବ କି ପଢିବା ଦରକାର, ଆଉ somehow ମତେ ପଢିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ କମ ବୟସରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ବହି ବି ପଢି ସାରିଛି, ଯେହେତୁ ସେଟା ମୋର ଘରେ ଆଭେଲେବଲ ଥିଲା। ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା, ଆଉ ସେଠିର ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀରାମ ସର, ମତେ ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ଆମେ 5-6 ଜଣ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା କବର୍ଡ ଖୋଲିକି ଦେଇଦେବେ କି ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ବହି ଗୁଡାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ସେସ ନଥିବ, ଟିକେ ବଡ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେସ ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ବି ଖୋଲିକି ଆମକୁ ଦେବେ କି ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ। ପଢିବାରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ହଁ, ତ ଯେତିକି ନାଁ ମୁଁ ଏବେ ନେଲି, ସିନ୍ଦାବାଦର 7 ସଫରୀ ହଉ କି ଚମ୍ପକ ହଉ, ଚାନ୍ଦୋବା, ସଂସ୍କାର, ବାଳ ମିତ୍ର, ମରାଠୀରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଶ୍ୟାମଚି ଆଇ, ସେଟା ଯେ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ବୋଧ ଆମକୁ ଆୟୁଷ୍ୟରେ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ତାର ଅନୁବାଦ, ମାନେ ବେଶୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ଅଲରେଡି ଅଛି, ବଟ୍ ସବୁ ଭାଷାରେ ସେ ପୁସ୍ତକ, ସେ ବହିର ଅନୁବାଦ ହେବା ଦରକାର। ଶ୍ୟାମଚି ଆଇ ସାନେ ଗୁରୁଜୀ ଲିଖିଛନ୍ତି, ସେ ବହିରେ ଶ୍ୟାମଚି ଆଇ ମାନେ ସାନେ ଗୁରୁଜୀ, ତ ସାନେ ଗୁରୁଜୀ
ଯେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିତ୍ୟଦିନ ଜୀବନର ଅଲଗା ଅଲଗା ଉଦ୍ବୋଧ ମାନେ ଯୋଉ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଉଦ୍ବୋଧ ତାଙ୍କର ରିଅଲ ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ଏଟା ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଟେସନ ମୁଁ ଏଠି ଦେଉଛି କି ଥରେ କଣ ହେଲା କି ସାନି ଗୁରୁଜୀ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗାଦି କରି ବାହାରେ ଆସିଲେ ପୁରାଣ କଥା ନା ଏଟା ମାନେ ଧରନ୍ତୁ 1920-30 ବେଳର କଥା ତ ସେବେଳେ ମାଟି ଘର ରହୁଥିଲା ଗାଦି କରି ଆସିଲା ପରେ ବାହାରେ ପୁରା ମାଟି ମାଟି ଥିବ ତ ସାନି ଗୁରୁଜୀ ମାକୁ କହିଲେ ମା ତମେ ତମର ଆଞ୍ଚଳ ଏଠି ରଖୁ ନହେଲେ ମୋର ଗୋଡକୁ ମାଟି ଲାଗିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଲୁଗା କାନିଟା ବିଛେଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ହଁ ତ ମା କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ତୁ ତ ଏବେ ଗାଧେଇ ସାରିଲାଣି କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଗୋଡକୁ ମାଟି ଲାଗିଯିବ ମା ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେବେଳେ ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଶ୍ୟାମ ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲା ଯେପରି ତୁ ତୋର ଗୋଡକୁ ମାଟି ନ ଲାଗୁ ବୋଲିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ସେ ପ୍ରକାର ତୋର ମନ ମଇଳା ହବ ନାହିଁ ଏଠି ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ନ ସେଠି ଲାଗି ପ୍ରୟତ୍ନ କର ବା ତ ଏ ବଢିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଏମିତିଆ କଥା ସେ ବହିରେ ଅଛି। ତାପରେ ଛାवा ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜାଣ୍ଟା ରାଜା वपु काळे आंकर बहुत प्रकार साहित्य अच्छी पुल देशपांडे माने तांकर ना न नहीं करी महाराष्ट्रीयन साहित्य पूरा है पारिबो नहीं रणजीत देसाई विंदा करंदीकर इंदिरा संत ए समस्तंकर साहित्य पढ़ी करी ही मु मोर जीवन बड़ ହେଇଛନ୍ତି। बड़ है छी। ଆପଣ ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଆଗରୁ ଯେ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା ତା ସହିତ ଘରେ ଆଈ ଦାଦି ନାନୀ ଏ ସବୁ ବି ଥିଲେ 1970 ପାଖାପାଖି ଏ ବଢିଆ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି एकत्र कुटुंब पद्धति टिके टिके कम हेबाको आरंभ हैला और एही बेले महाराष्ट्र रे शिशु साहित्य रे संस्कारक्षम शिशु साहित्य भलो टाइम तांकर आसिला आउ से बेले लेखिबाको आरंभ कले दुर्गा भागवत पिरोज आनंदकर सुधा करमरकर शांता शेळके माने शैलजा काळे ए तो एमतिया लेखिका तांकर शिशु साहित्य रे पाखापाखि 100 बही थिबो आउ भारा भागवत आंकर भी ऑलमोस्ट 90-100 बही प्रकाशित होइथिबो जो कि पेला मानंक पाइन लेखा जाउछि बाकी एबे 2000 परे बहुत मात्रा रे जेमति आपण कहिले मोबाइल आसिला परे टिके कम होई जाय छि एते मात्रा रे शिशु साहित्य प्रकाशित होउ नै जो पुराना साहित्य अछि ताको भलो प्रेजेंटेशन रे करी करी प्रकाशित होबार ट्रेंड अधिका देखा जाउछि। आज्ञा माने पुराना ही गपो पुराना ही बही तांकर राइट्स नहीं कि ताको टिके ग्राफिटी टिके अलगा अलगा चित्र कलरफुल करिकी भलो पेपर रे प्रिंट करिकी छपेकरी पिलाମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ ସମାନତା ଆଉ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ? उड़ीसार शिशु साहित्य रे मुख्यत्वे कहानी रहे अलगा अलगा प्रकार गप्पो रहे जोटा कि जतिके मो सुनी छी जानी छी से हिसाब रे प्रायः सेमिति ही रहे माने पुराण विषयक कथा थिबो विज्ञान विषयक कथा थिबो एमतिया कहानी थिबो जोटी रु किछि आदर्श उद्बोध बाहरु थिबो नहेले साहस कथा अछि पशु पक्षी को नहीं करी कथा अछि तांको माध्यम रे भी किछि उद्बोध दिया जाउछि औ अलगा अलगा जीवन धर्मी कविता भी अछि तो से हिसाब रे कहिबाको गले महाराष्ट्र शिशु साहित्य और उड़ीसार शिशु साहित्य प्रायः सामंजस्य अछि। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସମାନତା ରହିଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି କହିଲେ ଶୁଣିକିରି ସତରେ ଖୁବ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣ ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଝିଅ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବୋହୂ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ओडिशा होछि मोर कर्मभूमि मु पाठ पढ़ी सारला परे बाय ट्रेनिंग डेंटिस्ट अच्छा तापरे पब्लिक हेल्थ रे उच्च शिक्षा नहीं करी गोटे फेलोशिप पाइन ओडिशा रे आसिली आ एटी आसी करी एटी रे लोक मानक प्रेम रे एटी रही गली आज भी जदि आपण मते पचारिबे
आई लव पोखाळ भात ବାଃ तार सहित टिके साग हो टिके भजा हो तो फेलोशिप करबा पाई मु ओडिसा रे आसीथिली कଳାହାଣ୍ଡି रे स्कूल पेला माननको सहित गोटे प्रोजेक्ट करूथिली आ तापरे जे ऑर्गेनाइजेशन गोटे संस्था सहित मु एबे कार्यरत अछि तांकरो व्यवहार परिवर्तन ऊपर ओडिसा सारा रे और झारखंड रे काम चालुछि सेठी मु व्यवहार परिवर्तन और स्वास्थ्य विषय काम को पूछुछि आ जेहेतु कोनसी भी राज्य रे गले भाषा होछि तांकरो सोल आत्मा ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମତେ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରକାର ଆପନାଇଲା ଏଠି ରଖିପାରିଲା କାହିଁକି ମୁଁ ଭାଷା ଶିଖିପାରିଲି ଯେହେତୁ ଭାଷା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ତ ସାହିତ୍ୟରେ ମୋର ରୁଚି ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ହିଁ ଥିଲା ତ ଭାଷା और ସାହିତ୍ୟ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଚାଲିବ ଓଡ଼ିଶା ସେଠିର ଖାଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକମାନେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପରହ୍ୟାପ୍ସ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହଁ ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେମିତି ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆଜି ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ आपण माने मते एटी डाकिले आउ ए सुजोग देले आउ ए कथावार्ता करिकी मोर मन को बहुत बहुत खुशी लागिला सेति लागी मु आकाशवाणी और आपणकर बहुत बहुत धन्यवाद करूछि नमस्कार नमस्कार एक भारत श्रेष्ठ भारत आज एथिरे आपण माने सुनुथिले आलोचना महाराष्ट्रर शिशु साहित्य आलोचना कले अपूर्वा विजय घुगे तांको सहित कथावार्ता करिथिले सुमित्रा महापात्र श्रोतबंधु जड़े जड़े सचेतन नागरिक भावरे देशर एकता एवं अखंडता बजाय रखिबा आम समस्तंकर आद्य दायित्व देशमातृकार सम्मान रक्षा आम सभींकर कर्तव्य तेणु प्रत्येक देशवासी निज निज मध्यरे भातृभावनार विश्वास टिकक सजल करि रखिबा आम प्रत्येकंकर ध्येय हेबा निहाती आवश्यक आज तो समय हो जाइछि आजर कार्यक्रमरू मु आपणकर उपस्थापिका स्वागतिका स्वाई एठु विदाय नै रहुछि नमस्कार तारी झम तारी झम तारी झम तारी झम आम संस्कृतिर भगीरथ आम संहतिर अग्रदूत गढ़ी तोड़िबाकु सुंदर भारत राज्यरु राज्यकु बढ़ाई से हाथ भाषारू भाषाको